Visualize Ma Lakshmi in front of you and mentally keep offering rose flowers at her feet while I am reciting these mantras. These mantras invoke cosmic rose flowers onto your right side, and you're welcome to do hand gestures of gathering the rose petals and offering them at the feet of Ma Lakshmi, Ma Kamalatmika. Let's offer rose petals and not rose flowers because she's very sensitive. Keep offering while I'm chanting this. कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम् अकिञ्चनानां प्रथमं पात्रम् अकृत्रिमं दयायाः कमलासनपाणिना ललाटे लिखिताम् अक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातः अङ्घ्रिणाते धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्ध्रीम्. Divine Ma Lakshmi, your son Brahma has written something on my forehead. Please erase those lines with the toes of your divine feet and fill my forehead completely with Lakshmi Tattva so that I radiate abundance, wealth, money, health in all aspects of my life and in all the sectors. And whoever comes in contact with me also should be blessed. Beside Ma Lakshmi, there is Lord Ganesha. Bow down to him. Vande Vandarumandaram Indiranandakandalam Amandananda Sandoha Bandhuram Sindhurananam. Now mentally visualize placing your hands over the feet of Ma Lakshmi. You are able to feel her toe rings, feel her anklets, feel the softness, feel the energies of Ma Lakshmi's feet radiating into your hands and from there passing into each and every cell of your body. दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीम् अशेषलोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीम्. Now let's invoke cosmic rose petals onto our right side, and as I am chanting the mantras, visualize offering those cosmic rose petals at the feet of Ma Lakshmi. Angam hareः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दं कन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः. You can also visualize the rose petals. With rose petals, you are doing Abhisheka to the divine Ma Lakshmi. You are offering the rose petals over her Sahasrara Chakra.
कालाम्बुदालि ललितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्वान्तरे मुरजितश्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्थं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः. Now place your hands, both hands, in seeking mudra in front of your heart, like your palms open in front of your heart, as if you're seeking something. दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः. Now visualize the rain of gold coins falling in front of you, and that is forming a mountain. As I'm chanting the mantras, that mountain is increasing, and that mountain of gold coins is for you. It is yours. इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्टास्त्रविष्टपपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमः त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै. See the mountain increasing, and touching the sky. You have abundance of big mountains of coins you're blessed with all this. Shrutyai namostu shubhakarma phalaprasutyai ratyai namostu ramaniya gunarnavayai shaktyai namostu shatapatra niketanayai pushtyai namostu purushottama vallabhayai. Place the Namaskara Mudra over your Sahasrara Chakra, all of you. And ask for what you want to ask in terms of finances. नमोस्तु नाळीकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै नमोस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोस्तु दामोदरवल्लभायै. Namaskara Mudra at your heart chakra. नमोस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थिसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे. Place your head at the feet of Ma Lakshmi in front of you. सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्
दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीम् अशेषलोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीम्. Offer your gratitude to Ma Lakshmi. Offer your gratitude to Tantrika Lakshmi, which is Ma Kamalatmika. Offer your gratitude to all the masters.